2020-2021 7200 अरब का बजट पेश किया और जिसमें 3500 अरब रुपए का खसारा उनकी नालायकी, अहली को, उनकी कारकर्दगी को एक्सपोज कर रहा है। इस खसारे और इस टैक्स फ्री बजट को जो उन्होंने नाम दिया है, जिसमें इन्होंने 43 कौमी इदारों को निजकारी कमीशन के जरिए सेल करने का प्रोग्राम बनाया, हम इस बजट को उनकी नाअहली और नालायकी को इस कौम के माथे पर नहीं लगने देंगे। माजी में जब यही हुक्मरान अपोजिशन में थे तो ये बड़ा कंटेनर पर चीख चीख कर कहते थे, कौम को बताते थे कि हुक्मरानों की नाअहली की कीमत कभी भी कौम अदा नहीं करेगी। मगर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये बड़े ही दिलफरेब हैं कि ये जिस पे 5 साल तनकीद करते रहे, उस उजड़े चमन के जो अदादो शुमार है, जो शरह नमू है 5.8% और आज के इनके आबाद चमन के जो अदादो शुमार है वो 2.8% है। शरह सूद उजड़े चमन के 5.75% और आज के इस आबाद चमन के 10.75%। शरह महंगाई 3.8% उस उजड़े चमन की और आज के आबाद चमन की 9.42%। ज़र्रे मुबादला उजड़े चमन के दौर में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी 19.80% और आज जो आबाद चमन है 15.40%। स्टॉक इंडेक्स 52,000 और आज इस आबाद चमन का 33,000। अमेरिकी डॉलर 102 रुपए पर जब हालात बहुत खराब थे, मईशत बहुत खराब थी, मगर आज जब सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है तो आबाद चमन में 167 रुपए डॉलर की कीमत है। जनाब स्पीकर, कर्जों पे बहुत शोर किया जाता है। मुल्क की तारीख के कर्जे 24 अरब रुपए पर मुस्लिम लीग की हुकूमत छोड़कर गई। आज 42,000 अरब रुपए कर्जों का हुजम हो चुका है। मुल्क में सोना उजड़े चमन में 53,000 रुपए फी तोला और आज 1 लाख से तजावुज कर चुका है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब बात महंगाई की हो या तब्दीली की हो तो मुझे वजीर आजम का वो बयान याद आ जाता है कि जब वो चीख चीख कर ये बात कर रहे थे कि 2020 तब्दीली का साल होगा। जब जनवरी चढ़ा तो जनाब डिप्टी स्पीकर मुल्क में टमाटर नहीं था। जब फरवरी आया तो मुल्क में चीनी नहीं मिल रही थी। जब मार्च आया तो नहीं मिल रहा था। जब अप्रैल आया तो लोग आपस में गले नहीं मिल रहे थे।
جب مئی آیا تو ہسپتال مریض کو مل رہے تھے، جب جون آیا نہ عوام کو پیٹرول مل رہا ہے، نہ ملازمین کو پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ مل رہا ہے۔ مگر میں پاکستان کی عوام سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ابھی 6 ماہ اس سال کے باقی ہیں۔ جناب اسپیکر، جو اس بجٹ میں سب سے بڑا لطیفہ ہوا، خود تو پی ٹی آئی نے ملازمین کے پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، اور اگر سندھ کی حکومت نے اضافہ کیا تو اس کے اوپر انہوں نے ساری قوم نے دیکھا کہ احتجاج کیا۔ یہ حب الوطنی ہے۔ اس بات کا درس یہ 5 سال کنٹینر پر کھڑے ہو کر دیتے رہے۔ ان کے قول اور فعل کے تضاد کی وجہ سے آج اس فقیر اعظم کا مقابلہ، آپ جب گوگل پہ بھکاری لکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کی تصویر آتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے قوم کو بڑے خواب دکھائے، قوم کے ساتھ بڑی لمبی لمبی باتیں کی کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے، جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی، یہاں پہ BART مکمل ہو جائے گی، معلم جبہ کے مرکزی کردار جیلوں میں ہوں گے اور کرپشن 0% پہ آ جائے گی۔ مگر آج بھی آپ دیکھیں تو جناب اسپیکر، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، آپ نے ماضی میں اس کو کنڈیم کیا، پچھلے سال 4 مرتبہ بجلی کے آپ نے قیمتیں بڑھائیں، آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں، آپ نے میڈیسن کی قیمتیں بڑھائیں، آپ نے آٹا چور، چینی چور، آخر میں علی بابا 40 چور کا کنبہ مارز وجود میں آیا۔ آپ نے یہ جو بان بتی کا کنبہ جوڑا، اس میں وہ سارے چور جن کو ماضی میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا خطاب دیا، کسی کو کہا میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، مگر جب اقتدار میں آئے تو وہ سارے مالشیے، وہ سارے سیاسی مسافر کہ جو ریلوے اسٹیشن پہ تھے، آخری 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، وہ آپ کی بوگی میں نظر آئے۔ جناب اسپیکر، ابھی 5 منٹ میرے حصے کے پڑے ہیں۔ 51 پہ آپ نے اسپیچ شروع کی ہے اور 9 منٹ ہو گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، خواجہ صاحب نے 4 منٹ اس میں سے لیے ہیں، میں اپنا ٹائم بالکل نوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جی، اس کے بعد آپ کا ٹائم نوٹ ہوا ہے جب آپ نے شروع کیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مستقبل سے کھیل گئے، جو میرے سنا ہے حال ان کا بھی خراب ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ میرے اس ملک میں جو لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حکومت کی نااہلی کی بات کرتے ہیں، آج وہ جیلوں میں بند ہیں۔ خورشید شاہ جیسے لرنڈ لوگ آج نیازی اور نیب گٹھ جوڑ کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز صاحب آج پابند سلاسل ہیں۔ میر شکیل الرحمان صاحب آج پابند سلاسل۔ ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بات کرتے تھے کرپشن کے خلاف، آپ کی نااہلی کے خلاف، اور آپ کے ان تمام جو ماضی میں آپ نے وعدے کیے وہ آپ کو یاد کرواتے تھے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں
जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस 2020 और 2021 के बजट में जिस इलाके ने आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया, जनाब स्पीकर, सरगोदा डिवीजन के लिए, सरगोदा जिला के लिए, मेरे शहर के लिए इस 7200 अरब में एक भी स्कीम शामिल नहीं है। आप बात करते हैं तब्दीली की कि अगर अपोजिशन से मेरा ताल्लुक है, अगर मेरे खून में वफा है और मैं मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अदना सिपाही हूं, तो इस जुर्म की सजा मैं तमाम जिंदगी अदा करूंगा और कभी अपनी वफादारी पे आंच नहीं आने दूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज सरगोदा की आवाम पूछते हैं कि क्या जुर्म है हमारा कि एक प्राइम मिनिस्टर यहां से वोट लेता है, तब्दीली के सुहाने ख्वाब दिखाता है, जब अल्लाह की ताकत और अंपायर की उंगली मांगने वाला शख्स जब पूरा अंपायर ही उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर भी सरगोदा के हिस्से की महरूमी दूर नहीं होती, फिर भी सरगोदा के हिस्से का फंड जारी नहीं होता, फिर भी सरगोदा की आबादी आबाद नहीं होती, फिर भी सरगोदा के सीवरेज का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के रोड्स का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के मीठे पानी का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के यूनिवर्सिटी का मसला हल नहीं होता, फिर भी सरगोदा के कैंपस मियांवाली भक्कर का मसला हल नहीं होता। मैं समझता हूं कि ये हुक्मरान ना अहल भी है और आज पूरी कौम जिन्होंने इनको वोट दिए वो शर्मिंदा भी है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक बात करके इजाजत चाहूंगा। एक नशे भंग बना रहा था तो साथ एक आदमी उसके पास से गुजरा, उसने कहा कि दुनिया चांद पे चली गई है और तुम यहां पे बैठे भंग बना रहे हो। उसने कहा मैं भी अभी एक गिलास पी के निकलता हूं। इसी तरह के रस्तू यहां पे जब मैंने चंद दिन पहले असद उमर साहब का बयान सुना कि अगर कोरोना ना होता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, सारे मसनद नशी मक्कार नजर आते हैं। हमने इस मुल्क की धरती से मोहब्बत की है, फिर भी अंधों को हम गद्दार नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब गुलजफर खान साहब।